जादू से लगी दिल और दिमाग पर जंजीरों को तोड़ने के लिए इस दम और रुकिया को 11 दिन तक सुबह शाम सुने। तो सुनने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़ख़िहि अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदअ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिहि अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिहि अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिहि अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिहि अदम मिन रअसिहि 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 फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिहि अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिहि अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिहि अदम मिन रअसिहि 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 फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिहि अदम मिन रअसिहि फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। बिस्मिल्लाहि युफ़क्कु कुल्लु सिहरिन व उक़दतिन फ़िर्रास। 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 बिस्मिल्लाहि युफ़क्कु कुल्लु सिहरिन व उक़दतिन फ़िद्दिमाग़। 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 अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल सलासिल 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 फ़िद्दिमाग़। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फ़िद्दिमाग़।
اللهم أبطل كل سحر في الدماغ 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 بسم الله يحرق 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 كل سحر في الراس 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 اللهم أبطل كل سحر في الدماغ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس 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 شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 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 تدمر كل شيء بأمر ربها 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 فدمرناها تدميرا 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 اللهم فك كل سلاسل في الدماغ
اللهم فك كل سلاسل في الدماغ اللهم فك كل سلاسل في الدماغ اللهم فك كل سلاسل في الدماغ یا اللہ دماغ پہ لگی ان زنجیروں کو توڑ دے ریزہ ریزہ کر دے اللهم فك كل سلاسل في الدماغ 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 اللهم ابطل كل سحر 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 في الدماغ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 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 اللهم فك كل سلاسل في القلب 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 بسم الله يبطل كل سحر 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 في القلب بسم الله يحرق 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 كل سحر في القلب فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله 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 فإنه نزله 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 على قلبك بإذن الله
فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري، 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 رب اشرح لي صدري. واحلل عقدة، 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 واحلل عقدة. اللهم احلل عقدة، 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 اللهم احلل عقدة. يفجرونها تفجيرا، 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 يفجرونها تفجيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، 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 وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت فأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت،
إذا السماء انشقت 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 وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون। आयत सजदा तिलावत की गई है। रुकिया सुनने के बाद तमाम ख़वातीन व हज़रात सजदा लाज़मी कर लें। बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग 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 बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग। तमाम ख़वातीन व हज़रात बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दायां हाथ अपने सर पे रख लें और बायां हाथ अपने सीने पे रख लें। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सिहरिन फिद दिमाग 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 अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सिहरिन फिस सद्रि वल क़ल्ब 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 अल्लाहुम्मा फुक्क कुल्ल सलासिल 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 फिस सद्रि वल क़ल्ब। बिस्मिल्लाह यर्क़ीकुम मिन कुल्लि शैइन युज़ीकुम मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीकुम बिस्मिल्लाह यर्क़ीकुम बिस्मिल्लाह यर्क़ीकुम मिन कुल्लि शैइन युज़ीकुम मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीकुम बिस्मिल्लाह यर्क़ीकुम बिस्मिल्लाह यर्क़ीकुम मिन कुल्लि शैइन युज़ीकुम मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन حاسد من شر كل نفس أو عين 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 حاسد। अपने हाथों को हटा ले। من شر كل نفس أو عين حاسد 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 الله يشفيكم بسم الله يرقيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم
आफियकुम अस्अलल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम 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 आफियकुम आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस दम रुकिया को आपने 11 दिन तक सुबह शाम सुनना है इंशाअल्लाह। साथ में आप हजरात नमाज की पाबंदी लाजमी करें और जब भी आप दम सुने बावुज़ू हो के आंखें बंद करके कोशिश करें हैंड फ्री लगा के पूरी तवज्जो के साथ दम को सुने। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। हमेशा आपको जादू जिन्नात नज़र बद हासिदीन की हसद से अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।